वीज मंत्री निलेश काब्राल यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत ते त्यांनी पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना सांगितले। सर्वात प्रथम त्यांनी GSW या कंपनीची जी थकबाकी आहे ती वसूल करण्यासंदर्भात त्यांना सांगितलेलं आहे। त्याचप्रमाणे आपचे वाल्मिकी नाईक यांनी जे त्यांना चर्चेचं आव्हान दिलं होतं ते देखील मंत्री निलेश काब्राल यांनी स्वीकारलं आहे आणि त्याचप्रमाणे काही समुद्र किनाऱ्यावर जो कोळसा सापडल्याचा दावा ॲक्टिव्हिस्ट यांनी केला होता तो दावा सपशेल खोटा असल्याचं निलेश काब्राल यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितलं। पाहूयात काय म्हणाले नेमकं मंत्री निलेश काब्राल। And what is this given which was kicked and shown by the so-called environmentalists who understands everything is charcoal. This is the first investigation report given by the Pollution Control Board. This is charcoal. And what is charcoal? Charcoal is a lightweight black carbon residue produced by strongly heating wood or other animal and plant materials so as to drive off all water and other volatile constituents. In the traditional version of this process called charcoal, burning the heat is supplied by burning part of the starting material itself. And in the preliminary report given by the Goa Pollution Control Board, where they have removed the samples, which is the official report given by them, as the environment minister, I have asked them, and म्हाका हो report दिला, आणि रिपोर्टाचेर बरयल्लें आसा क्लियरली की हो चारकोल कोल न्ही, आनी म्हाका खबर ना की क्लाउद बाब येदो व्हडलो एनवायरमेंटलिस्ट जो आपण म्हणटा आनी सगळे गोंय वाचोवपाक सोदता आनी खंयचो जर कोळसो येवन ते केरी बीच खंय तिराकोल म्हणजे तिराकोलाच लागीं खंय आनी तेजे मदले कितलेच बीच आसा म्हणजे ही म्हाका चुकीची गोश्ट लोकांक दिशाभूल करपाचें हें जें आज हें केल्लें आसा म्हाका दिसता तेणें लोकां कडेन माफी मागपाक जाय कित्याक वॉट एवर ही सेज इज नॉट गॉस्पल ट्रूथ आनी अशेंच करून तेणें खुबश्यो गोश्टी इवन मायनिंगाचे टायमार हांव सदांच डिबेट करतालो की कित्याक तो ही हॅज गॉन ऑन टॅक्निकल रिजन्स लिविंग दॅट असायड I think this shows the integrity of a person and trying to bring something to the helm of affairs by giving some statements which nobody expects of such an individual to be given. And I strongly condemn this action of Mr. Claude Aloris, who has said that this is coal which has been because of various reasons it has been unloaded and खंय तरी सारकें unloading जायना म्हूण तो खंय तरी हांगा येयल्लो आसा. So this is with proof, and this proof is not only here, it will go back to the Pollution Control Board to be kept for anybody to go and examine what is the sample collected by them. आता ते एक आमचो पेले बाब आसा बाणाले बिचेर तोय कोल I can understand, he is not educated, he is a fisherman आणि apprehension तेणें केलें की बाणाले बिचेरूय कोल येयलो but it was not so. So he making apprehensions we can understand because his qualifications are not as far as the environmentalist so-called Claude Aloris. So म्हाका दिसता first of all Claude Aloris has to apologize to the people of Goa for bringing a small allegation against what is a charcoal which is proved, and now we are trying to examine the chemical composition of this charcoal which will come in the next 2-3 days. How and what basis this charcoal was found on that beach. I think the remaining कितें सांगलां म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी पेपराच्योय बातम्यो हाडलेल्यो आसा की कसो तयार जाला तेजेर हांव कमेंट करूं शकना कित्याक म्हाका डॉक्युमेंटरी एविडन्स जावना. सो केमिकल कंपोजिशन जें आसा ब्रेकअप ताका 3-4 दीस आनी लागतले बट फर्स्ट हँड जो रिपोर्ट म्हाका मेवला जो आसा हो सगळो रिपोर्ट हांवें तुमचे कडेन दिल्या. सॅम्पल जे दवरलेले आसा तुमी एक्झामीन करचे. ही सील सॅम्पल आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो आनी हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. So in the preliminary report, the first hand report is charcoal, which is proved. आता त्याचे chemical analysis जातले 3-4 दिसांनी भितर तो chemical analysis of the report I will also give. So this was specific to one. Second आता हालींच कोण ना कोण खंय तरी डिबेट करता. पयर आपान कितें तरी तो वाल्मिकी आपण गोंयकार हांव पार्टी उलयना हांव गोंयकार म्हजे कडेन डिबेट करचें. हांवें ऑलरेडी सांगलां की तुमकां डिबेट करपाक टायम फिक्स केल्लो आसा. फाल्यां परवां बुधवाराक 4 आमचे EDC हॉलांचो परमिशन घेतला थंय ओन्ली फॉर म्हणजे मिडिया एंड 1-to-1. इट कॅनॉट बी ओपन टू डिबेट ना थंय गर्दी जातली. सो इट इज ओन्ली फॉर ओपन फॉर मिडिया एंड दीस 4 o'clock on Wednesday in EDC
EDCचे आमचे थंय हॉल आसा पळय थंय. सो गोंयान सरकार जो आसा दोतोर प्रमोद सावंत सरकार आनी तेजो हांव एक मिनिस्टर आसा. हांव दिसता गोंयान आमी खुबशे कामां करता इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आनी कोण तरी असले मिसलीड करून खंयचे स्टेटमेंट काडटा आनी लोकांक मागीर कितें जाता की दिशाभूल जावन खंयच मागीर तेंचे बिलीव करपाक लागता. परतून आमी सांगता की गोंयान आमकांय कोळसो नाका. CMानूय स्टेटमेंट केलां आमकांय कोळसो नाका, म्हाकाय कोळसो नाका. पूण जो येता तो कोळसो आसा कमसन बंद करूंक शकना. आनी जे आमी परतून हांव रिपीट करता की जो सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 दाखयल्लो आसा तो तेय लेटर आमी सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5चे रिफ्युजल ऑफ कोल इतले येवचे ना जे MPD करूंक शकना हे ऑलरेडी लेटर पावयलां आनी तेजो रिप्लाय आमकां येतलो आनी आमी मागीर प्रोड्यूस करतले. कित्याक रिटर्न जाय न्ही, रिटर्न जायच कित्याक तो एक कन्सल्टंटान केल्लो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आनी एक व्हेरिफिकेशन जावन हें गोंयांत जावचें ना जो सेंट्रलांतल्यान येतलो. कन्सल्टंटान रिपोर्ट केल्लो तो एक रिपोर्ट फॉर एंटायर इंडिया कोर्टाचेर. पूण खंय तरी लोकांनी तसलेच अशें हो आज कोलाचो प्रकरण सांगता पळय तसलेच लोक गोंयांत तयार जाल्या. तेंचे कित्याक लागून तयार जाल्या म्हाका खबर ना. गोंय सांबाळपाक जाय. हांवूय गोंयकार, हांवूय गोंयांत रावपी. म्हाकाय सगळे आमी सगळ्यांक जाय की कोल जावपाक जायना, पोल्युशन जावपाक जायना. म्हण सक्सेसीव गव्हर्मेंटान हांगा कोल बंद करनासतना इलेक्ट्रिसिटी तयार करूं ना. म्हणजे कोल बंद करून इलेक्ट्रिसिटी तयार करना कित्याक पोल्युशन चड जाता फ्लाय एशाचेर. पूण म्हाका दिसता खंय तरी असले एनवायरमेंटल क्लॉजा सारके बेश्टेच तरी खंय एलिगेशन करता. हे चुकीची एलिगेशनां आनी हे एलिगेशनाचे लोकांनी बळी पडचे न्ही म्हणजे हांवें प्रेस स्टेटमेंट घेतला. गव्हर्मेंटाचो क्लियर स्टँड आसा की हाव लॉंग to reach 54 million tons or 138 million tons, which is projected in Sagarmala 1, 2, 3, 4, is never going to happen. There is one thing we can commit. But how long, what is the existing 12 million tons or 13 million metric tons as MPD nata, so how long it has to be a process where everybody has to be involved and karta. That I can make a clerical statement. But how long 54 million metric tons and 138 million metric tons as so called in the Sagarmala 1, 2, 3, 4 report आणि जे आज लोकां भितर हे वचून खंय हांगा खंय तरी हांगा थंय भोंवता आनी नाकाल्ले सांगता, इट विल नेवर कम. दिस इज एश्युरन्स टू द पीपल ऑफ गोवा. ते सांगता न्ही ना हो केरीचो सॅम्पल आनी ना हे एक्चुअल कोलाचे सॅम्पल. हे सॅम्पल एक्चुअल कोलाचे जे वेदांता हँडल करता हो कोटार जे करता हेंचे आमचे अडानीचे तेजे आशिल्ले एक्चुअल सॅम्पल्स ना. तेजे केमिकल एनालिसिस वील गिव यू द रूट फ्रॉम वेर इट इज कम. सो फिजिकल एनालिसिस केला आनी नॉर्मल टेस्ट जशें फ्लोटींग टेस्ट करून फ्लोट जाता कोल चाकोल आसा तो फ्लोट जाता म्हणजे फिजिकल टेस्ट करून ते ऑब्जर्वेशन्स काडले. आतां तेजे केमिकल एनालिसीस चालू आसा. इट टेक 3-4 days. सो वी वील बी एबल टू ट्रेस इट्स ओरिजिन्स. जशें हें जेन्ना तुमकां खबर आसतलें जेन्ना खूब फाटी मुंबय हेजे आमचे टार बॉल जाताले, हांवें अपॉयंट करून टार बॉल खंयच्यान येता तेजो रिपोर्ट हांवें शेअर केल्लो. टार बॉल जे आता मुंबय हायच्यान येता म्हणजे थंय मुंबय हायचे आसा कशें कळ्ळें आमकां की तेंची ऑयलाची सॅम्पल आनी हे टार बॉलाचे सॅम्पल तेजो केमिकल एनालिसीस केले आनी मागीर वी कूड सक्सेसफुली प्रूव दॅट द ऑयल थंयचे जी थंय जे काडटा आनी जी आमचे बिचीर मेवता इट हॅज गॉट द सेम केमिकल कंपोजिशन. सो वी कूड मेक अ स्टेटमेंट एन आय ओन आमकां डिटेल दिलो की इट इज द सेम केमिकल कंपोजिशन वीच वॉज रिमूव थंय आनी हांगा पावता म्हणून. आनी हांवें ऑलरेडी आमचे ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टराक बरयल्ले आसा. तशेंच हांवें प्रधान आमचो पेट्रोलियम मिनिस्टर बरयल्ले आसा की मुंबय हायान जे ऑयल काडटा तेजेर लक्ष घालून ते कंटमिनेशन हो भायर स्पिलेज जाता ती बंद जावपाक जाय. सो तेजो केमिकल कंपोजिशन जेन्ना केलो आमकां कळ्ळें सेम. आतां हो केमिकल कंपोजिशन 1-3-4 दीस लागतले. तो खंयच्यान येयलो कोळसो कोणा हाडून थंय उडयलो आमच्या सरकाराच्या बगलांत घालपाक हो चाकोल जाल्यार ते केमिकल एनालिसीस करून आमी मागीर सांगतले. ते बानावली येयल्ले तेजे केमिकल एनालिसीस चालू आसा पूण प्रिलिमिनरी सांगला इट इज टार बॉल्स. हय
पळय कितें आसा न्ही, आपण स्टेटमेंट चुकीचो केलो पयलो आपण मानून घेवपाक जाय. आतां हांवें ताका रिक्वेस्ट केला तुमच्या माध्यमांतल्यान की चुकीचो स्टेटमेंट केला, तूं ड्रॉ बॅक आनी मेक अ क्लियर स्टेटमेंट आनी ही कॅन ऑलवेज टेक द सॅम्पल इन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आमी धाडटले फाल्यां आनी वॉट इज वॉट ऑफ द सॅम्पल. आतां करना तेजे ऑनरेबल CMाक हांव रिपोर्ट फायल करतलो आनी गव्हर्मेंट वील टेक अ डिसिजन ऑन वॉट टू डू बिकॉज आय एम अ गव्हर्मेंट पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. सो गव्हर्मेंट इन सिटींग I will submit it to him and it is up to him. Chemical composition report रावता and then I will submit. But लोकांक जे एप्रिएशन आज पळय तुका सांगता असले स्टेटमेंट करता तेन्ना हांव खुबशी शब्द जाता. नॉर्मल मनीस जालो जाल्यार हांव खुबशे शब्द म्हज्या तोंडांतले काडपाचो, पूण म्हाका आज गव्हर्मेंटाचो मनीस म्हूण हांव शब्द विचून काडूंक पडटा. आज गोंयान ट्युरिजम डावन करपाचो प्रयत्न करता, आज गोंयान सगळे इंडस्ट्री डावन करपाचो प्रयत्न करता. जे हे थोडे लोक आसा पळय असले सगळे जातरी आखे आज वॉट्सॅप फेसबूक ट्विटर आनी सगळे सोशल मिडिया अकाउंट्स करून हे 2 मिनटान आख्खे जगान पावता आनी जे आमचे जे ट्युरिस्ट गोंयान येवंक सोदताले तेय विचार करपाक लागता. पूण हे नाकालेले मनीस असले करता पळय हांव नाका कितें मेळटा तांकां स्टॅडिस्ट म्हणूंक शकता हांव एक स्टॅडिस्ट गेटींग प्लेजर ऑफ डिप्रायवींग ऑफ ट्रबलिंग पीपल ऑफ स्टेट ऑफ गोवा इतलें म्हणून म्हाजें इतलेंच म्हणटा तेजे वयर कांय म्हणना. तेच म्हणलें न्ही हां म्हणजे तेजे सगळी इट इज व्हेरी सिरियस मॅटर करता न्ही. शी आय एम पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, आय एम नॉट इंडिविज्युअल. आतां तो क्लास म्हणटा तो इंडिविज्युअल, ताका कितें करून सद्या तरी पोसून गेल्लें आसा. सो ते कितें म्हणटा तें पोसता ताका. आतां हेजेर कॅमिकल एनर्जी जाल्यार आय वील पुट अप टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. इट इज फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू डिसायड एज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट वॉट नेक्स्ट एक्शन वी हॅव टू टेक. बट एटलिस्ट द एप्रिहेन्शन जे लोकां मदें ते घुंवता वॉट्सॅपार आनी हेजेर तेजेर पयलीं एप्रिहेन्शन कमी करपाक हांवें आज तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स हांवें घेतला. टू टेल द पीपल ऑफ गोवा, टू टेल द पीपल ऑफ इंडिया, टू टेल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो हो व्हिडिओ सगळे जाता हो रॉंग म्हणून हांवें आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. ना मिडिया कितें आसा की डिबेट जी मागलेली हांवें केन्ना डिबेट सांगूं ना. हांवें पळयलेलें की तांकां शिकपाक जाय म्हज्या ऑफिसान येवन शिकचो म्हूण. पूण तेणें खंयचे तांकां ते गुणावपाचे सगळे संवय आसा, आमकां गुणावपाची संवय ना आनी ती गुणावन तेणें डिबेट केली. सो डिबेट केलें मागीर हांवें स्टेटमेंट केलो की तेजो पावर मिनिस्टर येतरी हांव तो डिबेट करपाक म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना, पूण हांव तेजे कडेन MLA कडेन करचो ना. आतां मागीर म्हटल्यार गोंयची जनता म्हाका खंय आपयल्यार हांव घेता फोन घेता आनी आन्सर करता आनी म्हाका कोणें विचारलेलें हांव रेडी आसा म्हणून. सो पयर वाल्मिकी नायकान स्टेटमेंट केलो, आपाचो लिडर आपाचो बॅनर आहलो फाटल्यान आनी थंय स्टेटमेंट केलो. पूण थंय ताणें स्टेटमेंट केलो कित्याक हांव गोंयचो जनतेक असो तुका कडेन उलयतां आनी हांव तुका चॅलेंज करता आनी हांव पण हें करता अशें. सो तेणें सांगतरी म्हणजे म्हाका करपाक म्हणूना. सो आय हॅव ऑर्गनायज अ स्मॉल हांगा आमचे EDC हितून तेणें प्लीज एट 4 o'clock वेडनेसडे ही इज वेलकम टू कम एट 4 o'clock देर and do the following whatever is required. And it is not open for public debate. It is open for media to cover the debate between Goa's Power Minister Nilesh Kabral and a common man of Goa, what he claims to be. But where it is kept? You're very good. Thank you. Any other question, sir? I have asked. No, I told no that it is kept in EDC. Too late at the Rami ki sakta. I have already cleared. I have told. I have given a lot of other evidences. You can collect from your colleagues. Yeah, you can ask. Please ask. When you talk about coal and so what is the avenue of double tracking of the water waste, all these things? Water waste, mode of transport and so what is the avenue of double tracking of the issue of it? The avenue of the bomb. अरे तशें न्ही रे. पळय गोंयान हांवें तो पयलीं सांगलें म्हाजी 10 बोटां इक्वल ना. इक्वल आसलेली म्हाजी हे बोटाची सायज जाल्यार म्हाका लोक हँडिकॅप म्हणपाचे, डिजेबल म्हणपाचे अशें आशिल्ले म्हाजे आशिल्ले ते दुसरे भशेन आसपाचे. सो हांवें क्लियर स्टेटमेंट केला गव्हर्मेंट इज व्हेरी स्ट्रॉंग की गोंयान कोळसो जो ते म्हणटा पळय 54 मिलियन मेट्रीक टन्स 138 मिलियन मेट्रीक टन्स येवचो ना म्हूण येवचो ना. आतां जशें सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 लेटर अपलोड केल्ले आसा. वी आर फॉलोईंग अप टू गेट अ लेटर फ्रॉम द सेंटर बाय सेईंग दॅट वॉट एवर इज प्रोजेक्टेड इन गोवा इज नॉट गोइंग टू कम. हांवें क्लियर सांगलें तुमी लेट येता मातशे लोक. Let's see what it is. थँक्यू. आनी कितें आसा? हां कितें? What about those jetties, small jetties? अरे स्मॉल जेटीज आर नॉट फॉर कोल. अरे म्हाजे हांवें पयलीं सांगलें दिसा तुमी जर एग्जामीन केलं न्हय दॅट इज ऑफ पेंजीम पोर्ट म्हणजे गोंयचो गव्हर्मेंट करता जेटी ते सागरमाला. इट इज नॉट कनेक्टेड टू MPT.
दीज जेटी जे आसा ही इज फॉर पॅसेंजर जेटीज आनी दीज आर स्मॉल जेटीज फॉर पॅसेंजर्स आनी जे जे जाग्यार वाफर चलताले पळय दे आर रिवायवींग दीस मेकॅनिझम फॉर मेकिंग जेटीज and nowhere it is going to be coal jetties or any jetties for that. It is going to be purely passenger based jetties. Maybe 1-2 jetties might be have arrangement of म्हणजे fuel दिवपाक म्हणजे ते जेटी म्हणजे त्यो बारीक वेसली चलतली फ्युअल आसपाक शकता और ते कुरवाक खंय तरी फ्रेश वॉटर आसूं शकता कित्याक फ्रेश वॉटर जाय पडटा न्ही हेका तो फ्रेश वॉटर अरेंजमेंट आसूं शकता और थंय तेका म्हणजे तुजे किराणा म्हणजे ग्रोसरीज कितें घेवपाचें आसूं शकता त्या लोकेशनाचेर पूण थंय अनलोडींग ऑफ एनी एक्टिविटी एक्सेप्ट अदर दॅन पॅसेंजर खंय जावचें ना. ते कोणा दाखयल्या दाखय म्हाका कोणा दाखयल्या ते दाखयल्या सोशल मिडियान पण तुका तें सांगता न्ही जे गोश्टी जे आसा न्ही पॅसेंजर जेटीचेर ते खंय ते सोशल मिडियान दाखयता ही चुकीच्यो गोश्टी तितूंत त्यो गोश्टी आसा पळय इज व्हेरी क्लियर दे आर ऑल पॅसेंजर जेटीज आनी इट कॅन बी एम्युनिटीज म्हणजे बोटी खातीर डिझेल बोटी खातीर उदक और बोटी पॅसेंजर जे क्रू आसा तेंचे खातीर खंय तरी एक रेशनाची फेसिलिटी हे आसूं शकता पूण ते अनलोडींग फेसिलिटी ना फक्त पॅसेंजर अनलोड जाता ते बोटीचेर. थँक्यू व्हेरी मच. बेगीन येवपाचो.